Dobrodošli u novi video. Današnji video počinjemo pregledom naše bašte gdje ćemo prikazati naše krastavce, paradajz, zatim paprike, grah, luk i sve ostale kulture koje uzgajamo u našem vrtu. Tu su nezaobilazne tikvice koliko je odlično rastu i napreduju. Naravno tu je lubenica koja ima nekih početnih problema, međutim sada je odlična i napreduje iz dana u dan. Međutim, današnji video ćemo posebno posvetiti paradajzu, odnosno bit će ovo kraj takozvane trilogije, odnosno trećeg dijela ovog videa koji ćemo posebno posvetiti paradajzu. Dakle, ako se prisjetite dobro, u prvom dijelu smo radili orezivanje paradajza, zatim kidanje zaperaka i vezanje. U drugom dijelu smo radili zaštitu paradajza na organski način, a u trećem dijelu ćemo raditi prihranu paradajza koja će biti jako jednostavna i jako jeftina. Jako jeftina tako da je svak može kući kreirati, a bit će jako dobro za naš paradajz. To je jedna jako jednostavna prihrana koju možemo koristiti u toku vegetacije maksimalno 3 puta. Ja sam je koristio već jednom, tako da bit će ovo drugi put kada je koristim. Kao što vidite, naš paradajz je i dalje odličnog zdravlja, što je dokaz da naše preparati za zaštitu paradajza djeluju. Ovdje vidimo da na današnji datum 18.6. paradajz izgleda odlično, nema nikakvih problema sa pomjenjačom i to možemo zahvaliti nekim preparatima koje smo koristili, a pomenuti u drugom videu. Dakle, sada je vrijeme da kreiramo jednu prihranu za paradajz. To će biti jedna jako jednostavna i jako jeftina prihrana sa samo 2 sastojka. Dakle, u jednu posudu ćemo usuti ove 4 male kaščice kvasca. Nakon toga usut ćemo i 4 kaščice šećera. Zašto sipamo šećer? Šećer sipamo zato da poboljšamo fermentaciju kvasa. Nakon toga ovo ćemo sve preliti sa 1 litar vode i dobro izmiješati. Kada se ovo dobro izmiješamo i kada se ove sastojci otope, ovu ćemo našu smjesu usuti jednu kantu 15 litara vode i dodatno premiješati još jednom. Naravno, riječ je o mlakoj vodi, tako da to poboljšava ovu proces fermentacije kvasa i šećera. Ovu smjes ćemo promiješati i ostaviti neka 2 do 3 sata da se dodatno fermentira i dodatno spoji. Nakon toga biti spremna za primjenu. Znači, kvas ima brojne prednosti. Ima, dakle, mnogo vitamina B, proteina, minerala i enzima koji pomažu zdravom rastu biljke, povećava također razvoj zdravih i kvalitetnih mikroba u zemljištu, potiče rast korijena, smanjuje stres, odnosno otpornost biljaka na napade raznih štetnika, na suše i u principu zalijevanje ovim rastvom je jako jednostavno. Zalijevamo otprilike 200-300 ml po biljci. I možemo to raditi, najbolje bi bilo da radimo rano ujutro i kasno navečer, tako da biljke mogu apsorbovati ove naše hranjive materije jako dobro. Dakle, još jednom napominjem da ovu prihranu možemo koristiti maksimalno 3 puta u sezoni. Također, ako želite ovu prihranu možete samljati ljuske od jaja i usuti. Ja sam to već radio jednom, tako da drugi put nema potreba, a vi to možete uraditi. U principu vidimo da je naš paradajz jako krupan i ova prihrana zaista djeluje. To je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.